Na-establish niya ito kasubago kung ano ining danger kang surrogate motherhood. And nahiling taman that this has become a very lucrative business. Ano po? Na nasabit ta kang 2022 ang commercial industry na ini na nasa 14 billion. Fast forward sa in 10 years magiging 129 billion. So pwede niya ito na mahiling na very what do you call this? Madali madagka ang ibang mga kababayan niya to, lalong-lalo na sa mga hikahos na mag-engage sa arog kay ni na gawi. Pero sa giraray, magayon na balikan niya to. Ano ba ya ang nangyayari digdi? So, New Jersey Catholic Conference kang July 1987 nagsabi na ining surrogate motherhood promotes the exploitation of women and infertile couples and the dehumanization of babies. Tas sa madaling sabi, it traffics for profit in human lives. Ano ang binabayadan mo digdi? It is actually a living child. May buhay na aki. So dokumento na sa indang pinagpaluwas. No? Ang aim kay ito is freedom, bako na limitation. As in, nakaugat ito mang katiwala sa plano kang mahal na Diyos para sa sarong tao. No? Duman sa instruction na nagsasabi na sa giraray from the moment of fertilization, an embryo is a unique human life. As in, kung siring, it demands the unconditional respect that is morally due to the human being in his bodily and spiritual totality. Idugang tapadig di manggatiwala, usually ang in vitro fertilization, sabi kang dokumento, often involves spare embryos that are ultimately destroyed. Inidang connection kang in vitro fertilization as in man su voluntary na pag-destroso sa human embryos perming nangyayari. Then this is actually significant because through these processes, with apparently contrary purposes, life and death are subjected to, bako na sa Diyos, kundi sa desisyon kan tao, who thus sets himself as the giver of life and death by decree. Nasabi ta nakasubago duman sa simbagman kay itong pinag-consider niya ito mang katiwala na Institute of Bioethics kang St. Joseph's University. Ano po? Giraray ulito niya ito. Surrogate motherhood represents an objective failure to meet the obligations of material love. It is an objective failure of conjugal fidelity and responsible motherhood. It offends the dignity and the right of the child to be conceived. Darahon sa tulak, as in iluwal sa kinaban. So sa giraray nga ni, baka may magsabi sa mga mag-agom na warang aki. Ano?
Gari nga yung sinasabi mo na I have to deal with this na lang. Actually, that is based on a false premise. That a couple has a right to a child. And that right actually usurps the rights of that child. Sa Giraray, sabi kang dokumento, the child is not an object to which one has a right, nor can he be considered as an object of ownership. Kundi sa Giraray, a child is a gift. The supreme gift, the most valuable gift of marriage. A child is a living testimony of the mutual giving of his parents. Sabi duman sa Donum Vitae. Kaya ngayon sa rason ng mga pinagsabi, the child has the right to be the fruit of the specific act of conjugal love of his parents. And he has the right to be respected as a person from the moment of his conception. Itong dokumento man ito mang katiwala, ining Donum Vitae, nangapudan man na magpadagos ang mga medical research taning ma-prevent as in matauanin remedyo ang sterility. As in man para duman sa mga couple na na-experience ng siring na kadipisilan na ma-recognize na baka okasyon ini ang nangyayari sa buhay ninda bilang magagom for other important services to the life of the human person. Nagtaonin listahan, baka ngayon inapunan ka mo na mag-adapt, na magkaigwan in various forms of educational work, or mag-asiste sa mga ibang pamilya, sa mga dukha, asin sa mga aki na nangangaipo. But of course, sabi kang Donum Vitae, we acknowledge the real suffering that can accompany infertility and calls for the church to accompany couples who cannot become biological mothers and fathers. Ining ururo na inimang katiwala, manunungod sa surrogate motherhood, pinagtatawan Giraray kita, pinagpapabalik sa tuya na ang buhay regalo. Ang buhay regalo. Asin ang aki igwanin rights. From the very first moment kan conception niya. And hopefully, tama so sinabi kang artikulo ka subago, and hopefully, ma-address ining ultimate na reason kung nyatatan sa tuyang mga kababayan nag-indulge sa siring na gawit. Na warang iba kundi ang kadukhaan, ang pangangaipo. Sa tuya ng mga Katoliko, this is an opportunity to pray for them na makisumaro sa idang kadipisilan. Tanganin ang buhay mapurtihiran, tanganing mahiling nyato ang dignidad kang buhay. Sa kabus po na nagahiling, na nagadangog sa programang ini sa lamatunon po, sa Bilog na Pwersa kan sa tuyang Veritas News Team, thank you. Mike Resco sa Lado Technical. Father Kevin po na share po ini. Maray na hapon sa idumang katiwala.